मशरक़ वस्ता में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल, बल्कि अब तो बिगड़ ही चुकी है, उस पर होगा। ख़ुसूसन ईरान और इज़राइल के दरमियान जो जंग का एक मुकम्मल जंग का खतरा जो है, वो अब उभर कर सामने आया है। और ये किस हद तक आगे बात बढ़ेगी, और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद जो है वो शदीद होगा, और अगर ये होगा तो उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, खित्ते पे क्या असरात होंगे, दुनिया पे क्या असरात होंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। मेरे साथ इजाज़ हैदर साहब मौजूद हैं। थैंक यू इजाज़ फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। ये जी, आपने इसके ऊपर काफ़ी ट्वीट्स भी की, मैंने देखा, और यकीनन आप इसको बड़ी क्लोज़ली फ़ॉलो कर रहे हैं, जो कुछ पिछले कई महीनों से, बल्कि अब तो 1 साल होने को है, ये जारी है मामला। इजाज़ ये बताइए कि ये ईरान की तरफ से जो जवाबी वार किया गया इसराइल के ऊपर, आप इसको कैसा देखते हैं? सबसे पहले कि ये क्या ईरान ने एक मैसेज दिया है, या ये जंग का इरादा दिखाई दे रहा है आपको? देखें, ईरान की जो पॉलिसी है बहुत अरसे से, जब से इनकलाब ईरान हुआ, लेकिन कम से कम 3 दहाइयों से ईरान की पॉलिसी बुनियादी तौर पे ये रही है कि वो किसी भी ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ या अमेरिका के किसी इत्तहादी के साथ जो है वो डायरेक्टली, यानी बिला वास्ता जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में ना आए कि जहाँ पे कोई जंग का इम्कान। अच्छा, उसकी ज़रूरत ईरान को इसलिए महसूस हुई कि ईरान जो था, एक तो अपने इनकलाब को जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। ये आपको याद होगा, इनकलाब के फ़ौरन बाद जो है वो ईरान इराक की जंग जो है, जो कि 10 साल जारी रही, उसमें भी ईरान बहुत कमज़ोर हुआ। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने बेशुमार सबक भी सीखे। तो ईरान ने अपनी सैंक्शंस वगैरह के बावजूद जो है वो अपनी क़ुव्वत को बढ़ावा देने की कोशिश की है। अपनी इकॉनमी को भी एक ख़ास हद तक जो है वो सतह आब से नीचे नहीं जाने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने इस खित्ते में, जिसे आप ग्रेटर मिडल ईस्ट कह सकते हैं, इराक में भी, सीरिया में भी, उन्होंने अपना असर व नफूज़ जो है वो भी बढ़ाने की कोशिश की। अच्छा, उसके अंदर एक सेपरेटली जो मामला फ़लस्तीन का जो है वो चल रहा था, और इसराइल की जो वहाँ पे, आप ये तो सब दुनिया के सामने है कि इसराइल की जो एक्सेसेस थी, जो ऑपरेशन था, जो ये सारी बातें, तो वहाँ पे फ़लस्तीनी जो रेजिस्टेंस है वो भी अपनी जगह पे मौजूद थी। तो ईरान ने वो जो रेजिस्टेंस है उसकी जायज़ियत को शुरू से तस्लीम किया, और उन्होंने कहा कि जी हम आपकी मदद करेंगे सिफारती तौर पे भी, और जो है वो किसी हर मुमकिन हालत तक। तो ईरान की कोशिश ये थी कि इस खित्ते में अपने, जिन्हें अब आप मगरब में कहते हैं जी ईरान प्रॉक्सीज, वो बिल्कुल प्रॉक्सीज नहीं है उनके। ये नहीं है कि उनके अंदर एजेंसी नहीं है, एजेंसी है, लेकिन यकीनन ईरान उनकी मदद करता है। और ईरान जो है उसने उनकी फौजी कुव्वत को भी बढ़ावा दिया है। ईरान ने अपना जो मिसाइल का प्रोग्राम है उसको बहुत बढ़ावा दिया है। तो इसलिए ईरान की जो पॉलिसी रही है वो ये रही है कि डायरेक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और आप ये देखेंगे कि ईरान की पॉलिसी का एक इस्तिलाह है, यूनिटी ऑफ एरीनास, कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें अगर किसी के ऊपर कोई हमला होता है या किसी के खिलाफ कोई जो है वो इस किस्म की कार्रवाई होती है, तो बाकी उसकी मदद करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है कि जी जितने मेंबर कंट्रीज हैं, अगर किसी के ऊपर हमला होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल नेटो कंट्रीज। तो ये जब 7 अक्टूबर को गजा से ये हमला हुआ इसराइल के ऊपर, इसराइल जो ऑक्यूपेशन पावर है, तो उसी असूल को मद्देनजर रखते हुए हिजबुल्लाह ने, जो यूनिटी ऑफ एरीनास का जो असूल है, हिजबुल्लाह ने कहा कि जी हम आपकी मदद करेंगे। और शुरू दिन से हिजबुल्लाह ने यह कहा है कि हम उसी वक्त अपना हाथ रोक लेंगे जिस वक्त गजा में लड़ाई बंद हो जाएगी। तो ये एक क्लियर सिग्नल था कि हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गजा की वजह से,
اچھا، اسرائیل کو ظاہر ہے یہ موقع ملا نیتن یاہو کے جو سیاسی مشکلات ہیں، اور نیتن یاہو نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جنگ کو جو ہے، اب تو یہ واضح ہو گیا، امریکہ میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں، ایون بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مختلف تجزیے آ رہے ہیں کہ نیتن یاہو یہ جنگ نہیں ختم کرنا چاہتا۔ اچھا، یہ جو پیجرز کے اٹیک سے پہلے تک حزب اللہ نے بھی ایک، جسے آپ کہتے ہیں اصطلاح ہے کہ ایک جو انویلوپ تھا، ریسٹرکٹڈ انویلوپ تھا، اس کے اندر یہ جنگ جاری رکھی، جس میں میسائل اٹیکس ہوتے تھے۔ اور اسرائیل نے بھی خاصی حد تک اس ریسٹرکٹڈ انویلوپ میں ہی ان کا جواب دیا، لیکن اس میں ہو یہ رہا تھا، اور اب تو ہمیں واضح ہو گیا کہ حزب اللہ کو یہ بات نہیں پتہ چلی، ایران کو بھی یہ بات نہیں پتہ چلی، حالانکہ ان کے یہ کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ اسرائیل نے ساتھ ہی ساتھ یہ پالیسی اپنائی کہ ہم نے شمال کا محاذ کھولنا ہے، لیکن محاذ کھولنے سے پہلے ہم نے کچھ ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے حزب اللہ کی فوجی اور سیاسی قوت جو ہے اس کو ڈیگریڈ کیا جا سکے۔ وہاں پہ پھر ان کا وہ مہینوں کے اوپر محیط تھا، وہ انٹیلیجنس آپریشن، جو کہ پھر منتج ہوا کس کے اوپر، یہ پیجز کے اوپر اور واکی ٹاکیز کے اوپر۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے، جیسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے، کیونکہ یہ جس طریقے سے ریئل ٹائم میں پریسائز حملے انہوں نے کیے، حماس کے لیڈرز کے خلاف بھی، حزب اللہ کے لیڈرز کے خلاف بھی، اور ان حملوں میں انہوں نے باضابطہ جو ہے یہ لیڈران جو تھے یہ مارے گئے۔ پھر تہران میں اسماعیل ہنیہ کے اوپر جو حملہ ہوا، فواد شکر کے اوپر جو حملہ ہوا بیروت میں، تو ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے۔ اب اسرائیل کا اوپننگ ہینڈ جو تھا وہ پیجر اٹیک تھا، پیجرز، واکی ٹاکیز، اور پھر ساتھ ہی ایریل اسالٹس، کہ ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کون جو ہے وہ کہاں پہ، مثلا عقیل کا جو معاملہ ہے، پھر رضوان کے جو وہاں پہ کمانڈرز تھے، 11 کمانڈرز جو ہے عقیل کے ساتھ جو ہے وہ مارے گئے۔ پھر انہوں نے جو حزب اللہ کے جو مختلف جو ٹھکانے تھے، لانچ پیڈ تھے، یہ وہ جس کے بارے میں ان کے پاس انٹیلیجنس تھی، انہوں نے پریسائز جو ہے وہ بومبنگ کر کے اس کو ڈیگریڈ کیا۔ اینڈ فائنلی جو ان کے لیے کودی گراہ جو ہے وہ ہے سید حسن نصر اللہ کی ٹارگٹنگ، جو کہ انہوں نے کی۔ اب اسرائیل نے اس بات کا تعین کر لیا کہ ہم نے اس اسپیسیفک ٹارگٹڈ اٹیکس کے ذریعے جو مقاصد حاصل کرنے تھے، جو اہداف ہم نے ہٹ کرنے تھے، وہ ہم نے کر لیے ہیں۔ اب ہم شیلو گراؤنڈ انکرجن کریں گے، اور آج کی تو اطلاع یہی ہے کہ ان کی تقریباً وہ جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر جو ہے وہ اندر آئے ہیں 2-3 ایکسس کے اوپر، اور ان کی حزب اللہ کے فائٹرز کے ساتھ باضابطہ